हाय सांग मैंने नमस्कार आपण मानक आमर गोटे नुआ भिडियो रे स्वागत। आज सकाळु भिडियो स्टार्ट ହେଇନି ଆସିକି संध्या 7:30 8 हेलाणी भिडियो स्टार्ट होची। आ एठी देखंतु पुत्र मन टी हाय करदेला धन हाय कहि दियो टिके हाय कोन पाटरे हाय से एबे तांको प्रिय खाद्य मिक्सचर खाइबारे व्यस्त अछंती। एठी 4-5 दिन है से टिके मिक्सचर खाई ना बोली सी बहुत इच्छुक मिक्सचर खाया से मिक्सचर खाऊँच। आज आपण मान सहित सेयार हम पतिदेव को स्पेशल चिकेन आ सी माने सी हूँ ऑर्डर देवे मत करने मुझे करी अनुसार आठी आमर सार खाऊँ मम्मी मम्मी हाथ खराब हो सालाइन पशिकी फुली जाइए मम्मी पूरा अखंज हो आमर से मम्मी शोचती बरफ देकी हाथ रे आठी आमर स्पेशल चिकेन चलते कौन कौन स्पेशल होची चिकेनटा केमिति होची आपण मानक देखेब आ फास्ट टाइम भाई मो मम्मी तो के मोटा हो पारे हाथटा मोटा हो देखु हाथटा केमिति मोटा हो बॉडी मोटा है कि हाथटा देखते केमिति मोटा हो स्पेशल मोटा हाथ हो कहीं केबे हो पारे पूरा फुलिकी हाथ मोटा हो मम्मी कर हाँ से यही अनुसार मोटा होगला टे यही अनुसार टे मोटा होगला हाँ चलते चिकेनटा टे करदे आसिक 8टा बाजिला चिकेन हम एटी देखो पतिदेव को कहली टे फोन धरिया मुझे सब माने आपण मैंने सैड्रे सब अलिया देखी खराब हेनी कहीं ये सब मुझे कटाकटी करी देखु भल से चिकेन टाक धोईदेली धोई सारापर ए लुण आ हलदी लंका गुंड माने आगे टे मेरीनेट करके रखिबू मु फास्ट रू कही पतिदेव स्टाइल चिकेनटा हम तापर ये टे जीरा गुंड चिकेन मसला गरम मसला एथिरे धनिया गुंड आउ अदा टिके अदा रसुण पेस्ट ये ग्राइंडिंग करके रखी देखुं पतिदेव कहते आउ टिके पका कहीं मत टे मसला मसली खाया को एत भल लगुनि तो से पूरा कम रे पकाउली आउ ये देखो राति सार जाकि दही नहीं कि आसछंती खास से चिकेन खाइबे बोले दिन रे अंडा होता माने मन पूरलानी तो राति नहीं कि आसते आउ एठी मते कहते कि पियाजटा लास्ट रे पके मु कहली रुह टिके आगे गोड़े दिए आ जेहेतु इनको टिके खट्टा जातीय जिनस खाइबा टमाटो दही कमला माने एमती मना से मुझे कौन करथिला दही कम पकेइथिले आउर टिके दही पड़िबार थिला मु किंतु दही टिके कम पकाउथिले आउ सेतिपई से मना करथिले ता देरे किछि पियाज पकेइके एबे मु पूरा ए संगे 20 मिनिट 25 मिनिट ताको मैरिनेट करके रखिदेबी तापर कौन कली ना ये तेल कढ़ई पूरा बसईदेली बसई सारापर तादे चीनी पकईकी कलर करिया को रखी सारापर सब गोटा मसला जो माने तेजपत्र लवंग गोलमरीच डालचीनी गुजराती पकईदेली गोटा मसला और तादे गोटे कंचा लंका होची माने पीस पीस करके काटिकी पकई देथिले आ लंकाटा टिके बेसी राग नथिला बोली पकईथिले आ पुओ खाइबे बोली आम बेसी लंका पकई नथिले एते 2-3टा लंका भी टिके टिके गोटा करके पकईले भल लागे आ तापर देखंतु एटी पियाजटा को मु पकईदेली पियाजटा को पूरा माने 80-90% हो गले जो भाजो जेहेतु मुझे सब लुण हल्दी तेल मसला सब पकईली तो आउ बाटण अनुसार मु लुण टिके पकईली अधिका लुण पकईली कहीं लुणिया हो आउ तेल भी बहुत मु देखी पारे माने चिकेन पाई बहुत कम तेल पकई ना टिके अधिका पकाए किंतु जेहेतु तेल मसलाटा भी एबे देहरे आमर कहार जाऊनी तो सेतिपई मु तेल मसला बहुत एबे कम यूज करची तापर देखंतु मुझे अदा रसुण पेस्ट पकईदेली पियाज हो सारापर आगे हलदी पकईदेली मुझे कही आगुतरा सब मसला मसली पकईची बोली आ बाटण अनुसार मु मसला मसली पकाउची देखिकी आउ एथिरे अल्प टिके टिके न पकईले हबनी भी बाटणटा भल देखाबनी आ टिके टिके सब बाटण जेतिकी अनुसार दरकार तो से अनुसार मु पकाउची एठी लुण हल्दी लंका गुंड आउ से चिकेन मसला धनिया पाउडर गरम मसला कि किछि आउ पकेबिनी आ देखंतु मु भी टमाटो पकाएनी चिकेन प्राय तो आज पतिदेव स्टाइल होची बोली टमाटो भी टिके पकेदेबी
ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ମିନିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ସିମ୍ କରିକି ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲି। କାହିଁକିନା ବାଟଣଟା ଭଲସେ ହେଲେ ମସଲାଟା ବି ବହୁତ ଭଲସେ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତେଲ କମ୍ ପକେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଟିକେ ଭଲସେ ମସଲାଟାକୁ କଷିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋଟା ବି ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ମସଲାଟା ବି ମାନେ ସିମ୍ ହେଇକି କଲର୍ ବି ତାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା 80% ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ବି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ବି ମସଲା କଷିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ପକେଇଦେଲି। 20 ମିନିଟ୍ ଉପରେ ବି ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିବାର। ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ହେଲେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିପାରିବେ। ଏଠୁ ଶୀତ ହେଉଛି ବୋଲି ତ ଏଠି ରଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ନହେଲେ ଏମିତି ମସଲା ମସଲି ଗୋଳେଇକି ଦହି ଗୋଳେଇକି ରଖିଲେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଯେତେ ଗରମ ହେଲାଣି ବାପରେ ବାପ, ସିଏ ପୁରା ସ୍ମେଲ୍ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟେ ବି ରଖିଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ମୁଁ ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଟିକେ ଲୋ କରିକି ଢାଙ୍କିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଉଛି 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ କଷିବା। ତାପରେ ମାନେ ଏମିତି ଢାଙ୍କୁଥିବା, ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଏଠି 15 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପାଣି ବି ବାହାରିବା ଲାଗିଗଲାଣି। ପାଣିଟା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ନିଶ୍ଚିତ ପାଣି ବାହାରିବ, ଯେହେତୁ ଦହି ଫହି ପକେଇକି ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ତ ପାଣି ତ ନିହାତି ବାହାରିବ ମାନେ ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଉ ନ ଢାଙ୍କିକି ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ହାଇରେ ରଖିକି ତା ପାଣିଟାକୁ ମାରିଦେବା। ଯେଉଁ ପାଣିଟା ନହେଲେ ସ୍ମେଲ୍ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ସାଙ୍ଗେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପୁରା ହେଉଛି ହାଇରେ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପାଣି ଅଂଶଟା କେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମରି ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା କଷିଦେବା। ଏଠି ଚିକେନ୍ଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିକେନ୍ଟା ଏତେ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ ଏତେବେଳକୁ ମାନେ ଚିକେନ୍ଟା ହେଇଲା, କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଛି। ତଥାପି ଆମେ ଏବେ ଢାଙ୍କି ଦେବା ପୁରା ସିମ୍ କରିକି। ମୁଁ ପୁରା 15 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କି ଦେଲି। ଆଉ ଢାଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୋର ଚିକେନ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମାନେ ଚିକେନ୍ର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଚିକେନ୍ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଝିଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ବି ମାନେ ତାକୁ ପୁରା ହବାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ଯଦି ମାନେ ଭାଜିକି ପକାଉଥିବେ କି କଞ୍ଚା ପକାଉଥିବେ, ଏତେବେଳକୁ ଆପଣ ପକାଇଦେବା କଥା। ଯେହେତୁ ମୋର ସକାଳେ ଆଳୁଟା ସିଝା ହେଇକି ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁଟାକୁ ପକାଇ ନଥିଲି। 90% ଚିକେନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଆଳୁଟାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଆଳୁଟାକୁ ପୁରା ତା ସହିତ ମାନେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପୁରା ସିମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ କିଛି ବି କରିବିନି। ଆଉ ମେନ୍ କରିକି ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଦିଆହେବ, ଜମା ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୁଁ ଦେବିନି। କାହିଁକିନା ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ତରକାରୀର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ଆସେ। ନହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେନି ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଦିଏ ଏଥିରେ ପତିଦେବ ଗଡ଼ର କି ଗରମ ପାଣି ଦିଆହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା କଷା ଖାଇଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପୁରା 100% ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ପାଣି ଦେଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କମିଯାଏ ତା'ର। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏ ସାଙ୍ଗେ ଢାଙ୍କି ଦେବି। ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏ ସାଙ୍ଗେ ଢାଙ୍କି ଦେବି ତାକୁ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଚିକେନ୍ଟା କେମିତି ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଝୋଳ କରିଛି ଆମେ ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଟାକୁ ପୁରା କଷା କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତଥାପି ଆଉ ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଚିକେନ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସାଲାଡ଼ କରିଦେଲି। ଆଉ ଚିକେନ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ମାନେ ଆମେ ସାଲାଡ଼ଟା ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ସାଲାଡ଼ଟା ଖାଇଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ହଜମ ବି ହେବ, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ଆଉ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପୁରା ଆଇଁଷ ହେଲେ ବି ଦଳାଦଳି କରି ଖାଏ। ଆଉ ଝିଅ କଥା ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ 2 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଚିକେନ୍ ଖାଉ, ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଆଗେ ଦଳାଦଳିଟା ଆମର ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ତ ବୋଉ ବି ଚିକେନ୍ ଖାଏନି, ତ ବୋଉ ଖାଇବନି, ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ଦଳାଦଳି ଖାଇବି। ଆଉ ସାଲାଡ଼ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଖାଇବେ, ଇଏଙ୍କର ବି ସାଲାଡ଼ ପ୍ରିୟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଲାଡ଼ଟା ହେଉଛି କାଟିଦେଲିଣି। ସେପଟରେ ଚିକେନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ସାଲାଡ଼ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ଟାକୁ ଆଜି ମାନେ ତେଲରେ ଛାଣିବିନି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ପୋଡ଼ିଦେବି ପାମ୍ପଡ଼ଟା, ଭାବୁଛି ସେକିଦେବି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚପର ବୋର୍ଡ଼ ମୁଁ ଆଣିନି ବି, ଏଠି ବି କିଣିଲିନି, କାହିଁକିନା ସେ ଘରେ 2-3ଟା ଚପର ବୋର୍ଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଲାବ୍ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପୋଛୁଛି ଆଉ ସଫା କରିକି ହିଁ କାଟୁଛି।
कहीं पुओ भी खाऊँ ना तो से सबुबले से रोसे गोटा को सफासफी कर माने काटुची आ देखु मुझे पूरा माने सालाड केते प्रकार कटा हुए मुझे प्रकार सालाडटा मत खाया बहुत भल लगे कहीं पूरा कुचकुच कुचकुच हो सालाड गुड़ा आउ जो टिके कंचा लंका पकईकि भलसे दली देले सालाड गुड़ा भल लगे आगे काकुटा को काटिदेली काकुटा को धोई धुआकी तार चोपा छड़े काटिदेली तापर जी पियाज चोपा फोपा छड़ेकी धोईकी नहीं आसला पर से कौन करी ना मुझे देखूँ पियाजटा को पूरा काटा चोपा फोपा छड़ेकी धोई आनी कहीं देखते पियाजर जो ऊपर कला अंशटा डॉक्टर मना कर पूरा खोलिकी भलसे धोईकी आने को तो से मुझे भी धोईकी भलसे नहीं आसली आउ राति रे दही पकेबिनी बोली सालाड रे भाबुची तो देखा जाऊ कौन होची दही खाइबु कि नहीं देखा जाऊ मु तो जहाँ कहे सार से अनुसार हम आ टमाटो आठी धनिया पत्र एत फ्रेश मिलूँ एत बास्ना हो कहतुनि पूरा बढ़िया बास्ना हो 10 टंकार बोधे धनिया पत्र एत दौर 4 दिन खाइबे किंतु धनिया पत्रटा ये रोनी सुखी जाऊँगी आगुरी रोला ए जेहेतु बाहर खरा पड़ानी तो दिन बेला खरा होची बाहर रूमटा तो एपट एरियाटा टिके पहाड़ पाखटा पूरा बोली ठंडा लगुच एपर्यंत खरा पड़नी आ धनिया पत्र गुड़ा देखुवे केते फ्रेश होती आ धनिया पत्र मु कुचौनी जानते यहीटा पूरा मुझे आसती कैंचीटा बेंगलोर रू केवल ये धनिया पत्र कंचा लंका सब काटियापाई आठी एपट्रे कौन है देसी टमाटो मिलूँ आउ विदेशी टमाटो कहीं एपर्यंत आसनी एगुड़ा सब देसी टमाटो मिलूँ टमाटो किलो एटी भी 20 टंका हो तो टमाटो जेहेतु मुझे कहती कहीं खट्टा खाया बहुत टमाटो फमाटो मना अच्छे तो से फाड़े टमाटो पकेबी देसी टमाटोटा खट्टा भी लगे से फाड़े टमाटो पकेबी टमाटोटा काटदेवी आउ लंका भी टिके कुचेदेवी कहीं दलिबिनी दलिला माने राग हो पुओ खाईदेव किंतु राति रे आउ दलाटा माने राग हेले काले छोट छुआ से खाइब न खाइब से मु रिक्स नबाक चाहूनी ताकू भी कैंची रे काटिदेवी काटी सारा पे कौन करी ना टिके बीट लुण आउ लंका जीरा गुंड करके जो रखी स्पेशल करी गुपचुप से लंका जीरा गुंड टिके अच्छी पुणी थरे गुपचुप होता आमर तो सीटा वीडियो कर पार नथली से लंका जीरा गुंड अच्छे सेटा को पकईकी गोलेकी रखीदे टिके तार जो पानी पानी माने सालाड आसे टिके लुण लंका गुंड जीरा गुंड पकई सारापर जो तलू पानीटा आसे सेटा पीया को मत बहुत भल लगे तो ताकू ये संगे गोले गोला देकी 5 मिनट पूरा रखीदेवी रखी सारापर खाଇବା बाड़ी ये समस्त देखो गोला गोली होगी पूरा टेस्ट आमर पूरा सब हो गला एबे चलतु समस्त खाइटा बाड़ी दबा समस्त आउ एठी देखंतु मो पांपड़ भी पूरा सेकी देछि समस्ते खाइयापाई खाई सारा पर चिकेनटा पूरा मस्तली आपण मन फोन ने केमिति देखा हो मु जाननी किंतु कलर फलर पूरा सब मस्त होइतला आ तरकारीटा भी स्वामींकर पसंद कला आउ टिके कसाड़ी होइतला आउ भी टेस्ट होइतांदा लेग पीस केवल आसी साई पाई कहीं सी सबु बेले खाली कहूँ चिकेन लेग पीस ता बाबा एमती शिखे देती तार चलती चिकेन लेग पीस खाइब साई चिकेन लेग पीस खाइब से आगे ता बाबा तापाई मु बाड़ुची खाइबा तापर बापांकर बाड़ी मु बाड़ी आम समस्ते सांगरे खाइबू बो तो खाई सारी अलरेडी कहीं जेहेतु सी खाइबनी चिकेन तो तापाई मु आगुतरा माने बाड़ी देइतली ताकू भी आगे ता हाथटा बथा ताकू भी मु खोईदेली से खाईदेला खाई सारा पर ताकू मेडिसिन देदेली सी आठी मुझे फोन में सीरियल लगे देती मोबाइल ना बोली आउे देखो मो स्वामी स्पेशल चिकेन थाली रेडी हो गला। हाँ क्या हुआ भूख लग रहा है? हाँ। ठीक है खाना बनाने के बाद बुलाऊंगा जाओ। हाँ। बाय। हाँ। चिकेन लेग पीस केमी लागुच एटा गुड मॉर्निंग न गुड नाइट केमी लागुच टी कहि देला सब जोड़ दे देले रखी कौन ताकू चिकेन लेग पीस केमी लागुच चिकेन लेग पीस ताड़ चिकेन लेग पीस खाइबी हाँ दउची दउची तमे केमी लागुच को
चिकेन लेग पीस केमिति लागुଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅନି କେତେ 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 ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ହାତ ମାନି ମାମା ଦବର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା ବାସନ ମାଜିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର ଧନ ଟିକେ ବାସନ ମାଜିଦେଲନି ନା ମୋର ଅଇଁଠା ହେଇଯିବ ଅଇଁଠା ହେଇଯିବ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ସେ ଚୋର ଆଇଲାଣି ଜ୍ୱର ତତେ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ହଁ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଗଲୁ ଆଉ ପୁଅ ଭାଷାରେ ଆମେ ଏବେ ଶୋଇବୁ ତା ମମି କତିରୁ ସବୁ ଭାଷା ଶିଖି ଯାଇଛି ଶୋଇବୁ ଖାଇବୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଇଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ନା ନା ସେଟା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହଁ ସେଟା କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ହେଲାଣି ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସକାଳ ସକାଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଛୋଟଟେ ପୁରା କରିଦେଇଛୁ କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦିନ ସାରା ହେଇନଥିଲା ସମସ୍ତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ କରୁଛୁ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଭାବି ବାଏ ବାଏ